Amen. When Eve was created, ಅವಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ, Amen, what did Adam say? ಆದಾಮನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನೀ ಎನ್ ರಕ್ತத்தில் ರಕ್ತಮಾನವ, ನೀನು ನನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು, ನೀ ಎನ್ ಮಾಂಸத்தில் ಮಾಂಸಮಾನವ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವು. What does that mean? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? நீ என்னிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட நீ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟವಳು. நீங்களும் நானும் யாரு தெரியுமா? ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? கிறிஸ்துவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவர்கள், ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. அந்த ஒரு பாடி இது, ಆ ಒಂದು ಶರೀರವಿದು, உடைக்கப்பட்ட அந்த பாடி இது, ಆ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರವಿದು. Amen. நீயும் நானும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ಆ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರದಿಂದಲೇ ನೀನು ಮತ್ತು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? புரிந்தால் இப்படி உட்கார முடியாது, ஸ்தோத்திரம் பண்ணிருப்பீங்களே. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள்? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? எனக்குள்ள கிறிஸ்து ஆளுகிறார், ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು எனக்குள்ள ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. கிறிஸ்து ஆளுகிறார். ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. இனி ನಾನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಬದುಕುವುದು ಇನಿ ನಾನಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ, 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 ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸುவும் ಅಲ್ಲ, ಯೇಸುವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸುವೇ. It is 100% Jesus. ಅದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಯೇಸು ಮಾತ್ರ. வாழ்வது ನಾನು ಅಲ್ಲ, ಬದುಕುವುದು ಇನಿ ನಾನಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ, 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 ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸು ಮಾದರಿ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ, 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 ಯೇಸುವೇ. எனக்குள்ள வாழுகிறார். ಆತನು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. 16வது அதிகாரத்துல யோவான்ல இயேசு என்ன ஜெபித்தாரு? ಯೋವಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂದ್ರು? பிதாவே, நாங்க 2 பேரும் ஒன்றா இருக்கிறோம். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಂದೆಯೇ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஆமாதானே? ಹೌದು ತಾನೆ? ஆமாங்க. ಹೌದು ರೀ. ಬಾಡಿ ಶರೀರ ಜೀಸಸ್, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆತ್ಮ, ಫಾದರ್, ಅದು ತಂದೆಯದು. 2 ஒண்ணா வாழ்றாங்க. 2 ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. அன்னைக்கு ஒரு ஜெபம் பண்ணிட்டாருங்க. ಅವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. அப்பா, ಅಪ್ಪ, நாங்க 2 பேரும் ஒண்ணா இருக்கிறது போல ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಕಾರ இவங்களோ எங்களோடு ஒன்றா, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಲಿ. இவங்களோ எங்களோடு ஒன்றா, ಇವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ இந்த அப்பமும் திராட்சரசமும், ಈ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? ஜீசஸ் சொன்னாரு, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, இதுதான் கடைசி தடவை உங்களோடு நான் போஜனம் பண்ணுவேன். ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭೋಜನ ಮಾಡುವುದು. This is the last time. ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ. Why did he say so? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಯಸ್ங்க, ಹೌದು ರೀ. அந்த ஆவி அந்த ಶರೀರத்துல வாழ்றது அதுதான் லாஸ்ட். ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಅದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನ. அந்த சரீரம் வாழ்வது அன்னைக்கு தான் லாஸ்ட். ಆ ಒಂದು ಶರೀರ ಬದುಕುವುದು ಅದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನ. அன்னிலிருந்து ಅವತ್ತಿನಿಂದ அந்த ஆவி எனக்குள்ள வாழுகிறது. ಆ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಬದುಕಿದೆ. ஒரு இயேசು, ಒಂದು ಯೇಸು அந்த மேலறைக்கு அன்னைக்கு வந்தார். ಆ ಮೇಲಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಅವತ್ತು ಬಂದರು. ஆனா 12 இயேசுங்க, ಆದ್ರೆ 12 ಯೇಸು அங்கிருந்து கீழே இறங்கி வந்தார். ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದರು. Jesus is Jesus because Father lives in him. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯು ಆತನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. If the Father Spirit lives in you, ತಂದೆಯ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಒಳಗಿದ್ರೆ, you are Jesus to the world. ನೀನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯೇಸು. நீ உலகத்துக்கு நீதான் ரட்சகன். ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕನು ನೀನೇ. உலகத்துக்கு hope நீதான். ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೀನೇ. உலகத்தின் கண்ணீரை துடைக்கிறவன் நீதான். ಲೋಕದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಾತ ನೀನೇ. எத்தனை பேர் என்னோட சேர்ந்து விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ How many ನಂಬುತ್ತೀರಾ? of you say with me? ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Amen. His body, ಆತನ ಶರೀರ is now my body. ಈಗ ಅದು ನನ್ನ ಶರೀರ. His blood, ಆತನ ರಕ್ತ is my blood. ಈಗ ಅದು ನನ್ನ ರಕ್ತ. His life, ಆತನ ಜೀವನ is my life. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನ. It is no more I. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನಲ್ಲ. Everything is Christ. ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. Everything is Christ. ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. Everything is Christ. ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? இயேசுவுடைய 30 ஆண்டுகளுடைய வாழ்க்கை, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ 30 ವರ್ಷದ ಜೀವನ சரித்திரமே நமக்கு இல்ல. ಚರಿತ್ರமே ನಮಗಿಲ್ಲ. ஆனா 3 வருஷ வாழ்க்கை, ಆದ್ರೆ 3.5 ವರ್ಷದ ಜೀವನ சரித்திரமே சரித்திரம்.
சரித்திரையே சரித்திரை. ஹalleluya. Hallelujah. அந்த 3 ವರ್ಷ வாழ்க்கையே அவ்வளவு வித்தியாசமானது. ಆ 3.5 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು? அந்த பாடிக்குள்ள ஒரு ஸ்பிரிட் இறங்கியது. ಆ ಒಂದು ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇಳಿತು. உன்னதமான ஆவி, ಉನ್ನತವಾದ ಆತ್ಮ இந்த பாடிக்குள்ள இறங்கியது. ಈ ಒಂದು ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಇಳಿತು. இன்னைக்கு அதே பாடி ಇವತ್ತು ಅದೇ ಶರೀರ உங்களுடைய சரீரமாய் மாற, ನಿನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು அப்ப மேலிருந்து இருக்கிற ஆவி ಆ ಮೇಲಿಂದ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮ உங்க மேலேயோ இறங்க போகிறது. ಆ ಆತ್ಮ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. உங்க பாடி ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ இயேசுவின் சரீரமாய் மாற, ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ இதை நீங்கள் புசிக்கும் போது, ಇವತ್ತು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಾಗ, நீங்கள் இதுல குடிக்கும் போது, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ நீங்க பிரெட் எடுக்கல, ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ஜீசஸ் உடைய பாடி எடுக்கிறீங்க. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶರೀರವನ್ನು ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ. நீங்க திராட்சரசத்தை குடிக்கல, ನೀವು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ஆனால் இயேசுவின் சரீரத்தினால் ஊற்றப்பட்ட அந்த ரத்தத்தை நீங்கள் குடிக்கிறீர்கள். ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶರೀರದಿಂದ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿತಿದ್ದೀರಾ. எப்பொழுது அது உங்களுக்குள்ள ஒன்றாய் இணைகிறதோ, ಯಾವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೋ, நீங்கள் கிறிஸ்துவை போல மாறிவிடுவீர்கள். ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗ್ತೀರಾ. நீங்கள் கிறிஸ்துவை போல மாறிவிடுவீர்கள். ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗ್ತೀರಾ.